आज आम भिडियो जेनेराल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत गुड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा जहाँकि आगू आसुवा एसएसबी टीजीटी एग्जाम हो कि ओबीसी पीजीटी एग्जाम इंपोर्टेंट रहा आम ए भिडियो बेसिक रु स्टार्ट कर एडवांस लेवल पर्यटन क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा जो भाव कि जे एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जे एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा तो चलते भिडियो स्टार्ट करवा। तो प्रथम आम किसी नॉमिनल कल्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा। तो चलतु स्टार्ट करा। तो प्रथम क्वेश्चन कौन देती आईपीएस ने लिखा कही तो आम लिखा आर कि लिखा देखो कौन देती आम CH3 CH2 C CH3 CH2 कौन देती CH3 OH हम। तो मुझे स्ट्रेट चेन अनुसार लिखी तो कौन लिखा CH3 CH2 C CH3 OH CH2 CH3 तो नेमिंग कर 1 2 3 4 5 तो कौन हम कौन 3 मिथाइल 3 पेंटानल हम ना 3 मिथाइल एटा कौन पेंटेन जान पाछ ना एटा 5 चेन रो कार्बन टा बार प्रिंसिपल चेन कोडा एटा रो प्रिंसिपल चेन से अनुसार हम लिख पाबा। तो हमर 3 नंबर क्वेश्चन कोन अछि मिथाइल अछि आ एटा कोन 3 मिथाइल 3 पेंटानल तो हमर आंसर पड़ासला सेमती क्वेश्चन 2 रो आंसर कोन हो क्वेश्चन 2 रो आंसर कोन हो त हम नेमिंग करबे एटा कोन 1 हो कारण डबल बॉन्ड स्टार्ट हो नेमिंग टा 1 2 3 4 5 तो कोन हो देखंतु एटा कोन अछि एठी मिथाइल कोन दीटा अछि ना देखंतु एटा भी लिखबे मु CH3C कोन CH3 आ कोन लिखबे CH3 हबो आ कोन लिखबे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हबो हबो ना। तो नेमिंग कोड स्टार्ट डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 तो कौन हम 4 4 डाइमिथाइल 1 कौन पेंटिन है हम ना आंसर आंसर पड़ेगा। प्रथम क्वेश्चन आंसर बी हम सेकेंड कौन हम सेकेंड बी हम सेमती थर्ड क्वेश्चन आंसर कौन हम थर्ड क्वेश्चन आंसर जब निजे मत कर पाइबा निजे कले कौन हम 4 मिथाइल 2 कौन पेंटिन हम ना सेमती फोर्थ नंबर क्वेश्चन मत कर पाइबा फोर्थ नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम जब मु नेमिंग स्टार्ट करबी 1 2 3 4 5 6 7 तो एठी कोन 2% मिथाइल लागी एठी कोन 2% आउटे कोन 3% आउटे 6% तो 2 3 6 ट्राई मिथाइल केते नंबर एटा कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हबा आंसर कोन होबेटा डी हबा। सेमती 5 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबा 5 नंबर क्वेश्चन जदी आंसर कोन हबा मु नेमिंग करछि 1 2 3 4 तो कोन हबा 2 और 3% ब्रोमीन लागी तो 2 3 डाई ब्रोमो आ कोन क्लोरीन कोट लागी 1 लागी आ केते 4 लागी तो 1 4 डाई क्लोरो कोन बुटीन हबा ना आ तार क्वेश्चन 2 अछि त आंसर ए हबा। सेमती 6 नंबर आंसर मधे निजे कर पाबे डी हबा आ 7 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबा 7 नंबर आंसर निजे मत कर पाबे कोन एठी 2% ब्रोमो लागी 2% ब्रोमो लागी ना तो 2 ब्रोमो आ 1% कोन क्लोरीन लागी 1 क्लोरो कोन बुटीन आंसर सी हबा। सेमती 8 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबा 8 नंबर क्वेश्चन आंसर लिख पाबे निजे मत कोन हबा एटा फंक्शनल ग्रुप मींस एट क्वेश्चन स्टार्ट हबा नंबरिंग 1 2 3 4 5 तो कोन हबा 2% मिथाइल लागी आ कोन आ गोटे 4% लागी आ एटा गोटे कोन 2% आ गोटे 4% पेंटानोइक एसिड हबा 2 मिथाइल 4 इथाइल पेंटानोइक एसिड हबा। से भाई 9 नंबर कल्चर जदी करिया कोन हबा आंसर कोन हबा कोड स्टार्ट करिया एठू 1 स्टार्ट 1 2 लॉन्गेस्ट कोड देखो 3 4 5 तो ए हबो 3 4 5 हबो एठी कत जाउची एठी 4 हबो 5 हबो 6 मींस एटा लॉन्गेस्ट हबो तो कोन हबा आंसर कोन हबो आंसर 3 इथाइल कोन 3 नंबर कोन लागी देखो एटा इथाइल एटा जानि पछो ना किन लिखा छै CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 आ गोटे कोन लागी एटा कोन है CH2 CH3 तो लॉन्गेस्ट चेन देखा पड़ियो एठी तो नंबर निश्चय स्टार्ट हो डबल बॉन्ड अछि 1 2 3 कोन हो 4 5 6 नंबर एटा कोन हेला एटा कोन हेला एटा हेला कोन एटा इथाइल ग्रुप तो कोन लिखा 3 इथाइल एटा केते नंबर कार्बन 6 टा कार्बन तो हेक्स कोन हो 1 कोन ये नहीं हो निश्चित तो आंसर कोन हो 4 हो। से भाबे 10 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो एटा डबल बॉन्ड स्टार्ट कराई छै 1 2 3 4 5 6 हबा तो कोन हबा 3 कोन हबा सॉरी एटा को हमें
ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ ଅନୁସାରେ କରିବା, କାରଣ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ତ ତାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଧିକ ରହିବ। 1 2 3 4 5 6 ହବ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? 3 କ'ଣ ଇଥାଇଲ କ'ଣ ଆଉ 4 ମିଥାଇଲ 5 କ'ଣ 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ଆଉ 2 କ'ଣ କ'ଣ ହବ? OL ହବ ନା? ଆନ୍ସର ଏ ହବ। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଆଉ ବେସିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ସାଇଜ୍ ବଡ଼ କରିଦେବା। ତ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିନ୍ସ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ରହିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି 1 ଆଉ 2 ନମ୍ବରର କ'ଣ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ 1 ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ଏଠି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି Na ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ CH ଡବଲ ବଣ୍ଡ CH2 ଅଛି। ତ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍, এই ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର 2 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍। ତ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବା ତ କ'ଣ ହବ, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି বা সিগমা বন্ড, আমি সিগমা বন্ড ক্যালকুলেশন করিকি একা আমি হাইব্রিডাইজেশন লিখি পাইবা, কারণ হাইব্রিডাইজেশন কোন পাই বন্ড ইনভলভ হো নাই, বুঝপাইলে না? তো কোন হবে এটা sp হবে না, sp কমে আর রাইট সাইড এক নম্বর কার্বন রাইট সাইড গোটে সিগমা বন্ড, লেফট সাইড মধ্যে গোটে সিগমা বন্ড, কারণ যে এটি কোন ট্রিপল বন্ড থিলে কোন দুইটা পাই গোটে সিঙ্গেল হউছি না বা গোটে সিগমা বন্ড হউছি, তো sp হেলা। সেমতি 2 নম্বর কোন হবে, 2 নম্বরে কোন হবে দেখন্তু, 2 নম্বরে হবে আমার কোন কেতটা সিগমা আছে দেখন্তু, গোটে হউছি সিঙ্গেল বন্ড কার্বন সহিত আছে, আর গোটে হাইড্রোজেন, আর গোটে কোন হবে ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ, କାରଣ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇ ଅଛି ଗୋଟେ ସିଗ୍ମା ଅଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଗ୍ମା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ପାଇ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନା? ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ sp2 ହେଲା, କାରଣ ତିନିଟା ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ ଅଛି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ sp2। ତ ଆନ୍ସର କୋଉଠି ଅଛି? ଅପସନ୍ ସି ହବ ନା? ଜାଣିପାରିଲେ ନା? ମନେକର ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ମା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇ ହବ, ଯଦି ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଥିବ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ହିଁ ସିଗ୍ମା ହବ ଆଉ ଦୁଇଟି ଯାକ କ'ଣ ହବ ପାଇ ହବ। ସେମିତି ଅପସନ୍ 2 ର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଡି ହବ, ଜାଣିପାରିଲେ ନା? ଅପସନ୍ 3 ରେ କ'ଣ କାର୍ବୋନିୟମ ଆୟନର କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ତ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କରିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆମେ କରିବା, ଦେଇଛି କ'ଣ CH3 CH2 ର OH, ତ ଆମେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇପର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ? CH3 ହଁ CH କ'ଣ ହବ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ, ଜାଣିପାରିଲେ ନା? କ'ଣ ହବ ସେମିତି ଅପସନ୍ 1 ସେମିତି, ଅପସନ୍ 2 ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି CH3 କ'ଣ ହବ CH3 କ'ଣ ହବ OH, ଏଇଠୁ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଜାଣିପାରିଲେ ନା? ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ହବ CH3 କ'ଣ ହବ CH3 ଚାର୍ଜ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ, ଜାଣିପାରିଲେ ନା? ସେମିତି ଅପସନ୍ 3 ଦେଇଛି କ'ଣ ସେମିତି ସେଇ ଟାଇପର କରନ୍ତୁ, CH3 CH2 OH, ଏଇଠି ବାହାର କରିଦେବି କ'ଣ ହବ CH3 CH2 ହଁ CH2 ଚାର୍ଜ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ରହିବ। ସେଭଳି ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ CH3 OH, ଆଉ କହିଲେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କରିଦେବା କ'ଣ ହବ CH2 କ'ଣ 3। ତ କୋଉ ଭଳିଆ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖନ୍ତୁ, CH3 ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ରହିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ CH2, ଏଇଟା କ'ଣ CH3। ତ ଆ ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁବେଳେ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କ'ଣ କାର୍ବୋନିୟମ ଆୟନର କ'ଣ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ରହିବ 3 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ ରହିବ କ'ଣ 2 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ। ତ এই ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ 3 ଡିଗ୍ରୀ କୋଉଟା ଅଛି, ଅପସନ୍ 2 ର ଆନ୍ସର ହବ 3 ଡିଗ୍ରୀ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଅଛି ଏ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ନା, ଏ କ'ଣ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ওরা ସବୁ ଯାକ କ'ଣ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ওরা କ'ଣ ସବୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ତ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଅପସନ୍ বি হব, কারণ মোস্ট স্টেবল ସବୁବେଳେ 3 ডিগ্রি ରୁହେ, ତାପରେ କ'ଣ 2 ডিগ্রি, ତାପରେ ଯାଇକି 1 ডিগ্রি। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 1 ବୁଟିନ୍ 3 YNA, ତ ଆକୁ ଲେଖିବା
तो आपको स्ट्रक्चर लिखा कौन हम सी एच 4टा कार्बन लिखा पड़ो कौन केते नंबर कार्बन रे अछि 1 गुटी 1 2 3 सी कौन हम सी एच हाँ सी एच हम ना ये फॉर्मूला लिखबे ये फॉर्मूला लिखबे ना सी एच 2 আমরা এটি কোন কইছি সিগমা পাই বন্ড ক্যালকুলেট করিয়া কইছি তো আমি জানি সিগমা বন্ড কেতরা হবা পাই বন্ড কেতরা আমি জানি পাই কেতরা বন্ড আছে দেখন্তু আমি জানি ট্রিপল বন্ড থিবা কোন হবো গোটে সিগমা আর দুই জায়গা পাই হবো সেভাবে ডবল বন্ড থিলে কোন হবো গোটে সিগমা আর গোটে পাই হবো তো আমার পাই বন্ড কেতরা আছে এটি দেখন্তু 1 2 আর 1 3 মিনস 3 পাই বন্ড আছে আর কোন আছে সিগমা বন্ড কেতরা আছে দেখন্তু এটা হাইড্রোজেন আছে মিনস গোটে সিগমা বন্ড আছে এটা কোন আর গোটে আছে 2 3 4 আর কেতে 5 ভালো দেখন্তু 1 2 3 4 5 ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଛି କେତେ ହବ 7 ଏଇ ଟାଇପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 3 ସି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହଁ ସି ଏଚ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ସି କଣ ଲେଖାଇବି ଏଚ ଏଚ ତ ଏଇଟା ଆମର ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ ହବ ଏଠି କଣ ହବ ପାଇ ପାଇ ଏଇଟା ସିଗ୍ମା ବଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ସିଗ୍ମା ସିଗ୍ମା ଆଉ ଡବଲ ବଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ମା ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ ପାଇ ହବ ଏଇ କଣ ହବ ସିଗ୍ମା ସିଗ୍ମା ତ ଆମର ପାଇ କେତେ ରହିଲା 1 2 3 ସେମିତି ସିଗ୍ମା କେତେ ରହିଲା 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 सिग्मा बॉन्ड तो हमारा आंसर कोड हबो ऑप्शन 4 हबो ना 7 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड हबो से भले 5 नंबर क्वेश्चन देखिए एटा पचासी कोन पचासी मोस्ट बेसिक कंपाउंड तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड आम भीतर कोडा तो आम यार स्ट्रक्चर लिखा पड़ो स्ट्रक्चर कोन हम प्रथम बेंजाइल आमिन लिखि बेंजाइल आमिन मींस आर स्ट्रक्चर मन रखता ए टाइप रो फॉर्म थिबो कोन थिबो ए टाइप रो फॉर्म CH2 रो कोन हबा NH2 ऑप्शन 1 टा ए टाइप रो थिबो ऑप्शन 2 कोन लिखि छी आनिन आनिन त हम जानते बेंजीन ऊपर कोन हबो NH कोन 2 हबा सिमिति थर्ड नंबर कोन दिछि देखंतु थर्ड नंबर कोन दिछि आर स्ट्रक्चर टा केन हबो आर स्ट्रक्चर टा ए टाइप रो हबो NHCO कौन CH3 हम से आईवी फोर्थ नंबर कौन पारा नाइट्रो आनिलिन को भाई हम देखो हम NH2 रो N तो आंक भीतर कौन पचाची मोस्ट स्टेबल तो देखंतु आहि जदी ऑप्शन हम जे चूज करबा आहि ऑप्शन कौन हबो आहि भीतर मोस्ट स्टेबल कौन देखो मोस्ट स्टेबल मींस जे न्यूट्रल पाखा थो मींस मोस्ट स्टेबल रहथो देखो मु जदी ए क्वेश्चन जदी आंसर करबी देखो जदी मु नेबी माने करो आंसर एटा कोन होई पारे तो मु माने करो भामतु सेकंड कोन देखु ना नाइट्रोजन बाकी कोन लोन पे रहउची ए कोन हबो ए टाइप रो फॉर्म हबो ना मींस कोन हबो आ डबल बॉन्ड रेजोनेंस पार्टिसिपेट करबो निश्चय पार्टिसिपेट करबो से ए टाइप रो हिल हबो कोन हबो ए कोन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हबो मींस ए टाइप रो फॉर्म हेकि जाउथबो मींस नाइट्रोजन ए टाइप रो दबो ए उथरे डाल हेकि जिवो मींस एटी रेजोनेंस रे कोन डबल बॉन्ड कोन पार्टिसिपेट करछि से एटी कोन होछि एटा कोन माइनस एमओ इफेक्ट लागछि एटा कोन माइनस एमओ इफेक्ट लागिया जगु कोन हबो ए नाइट्रोजन टा कोन हबो मींस रेजोनेंस रे पार्टिसिपेट करबो तो देखंतु ऑप्शन 2 3 की आई हो सब जागा रे कोन होछि कोन सब जागा रे कोन होछि लोन पे कोन होछि पार्टिसिपेट नउछि कोन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर रे तो हमर आंसर कोन हबो एटा ऑप्शन 1 कोन बे हबो कान पछ ना कारण नाइट्रोजन टा गोटे कार्बन को छाडी गिर अछि बुझि ना एटा कोन गोटे कार्बन को छाडी गिर अछि मींस कोन हबो ए गोटे न्यूट्रल भले काम गला ना तो आंसर ऑप्शन कोन हबो 1 हबो सिंधी 6 नंबर रो आंसर देखंतु 6 नंबर आंसर कोन लिखबा देखंतु 6 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन दे देखंतु सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच कोन दे सी एच डबल बॉन्ड सी एच तो देखंतु केतरा सिग्मा केतरा पाई अछि देखंतु यानी एटा हमर कोन पछा सी सी सिंगल बॉन्ड रो कोन हमरा हाइब्रिडाइजेशन पछाछि तो सी सी सिंगल बॉन्ड रो हाइब्रिडाइजेशन पछाछि तो आर आंसर हबो कोन ऑप्शन कोन हबो गोटा हबो sp3 आ गोटे sp आर माने सिग्मा पाई पछाथिले मध करि पातो कारण हमें पूर्व कथले एटा गोटे सिग्मा हबो ए कोन गोटे पाई गोटे सिग्मा ए सिग्मा हबो गोटे सिग्मा गोटे पाई आ सिग्मा जे मथ करि पायो ऑप्शन 5 टा के डिफिकल्ट क्वेश्चन थिला सी भाई 7 नंबर कोन दिसी 7 नंबर आंसर कोन हबो देखंतु बेसिसिटी ऑर्डर अनुसार हम लिखिया पड़ो तो बेसिसिटी ऑर्डर अनुसार जदी देखिबा आर आंसर कोन होई पारे देखंतु मन रखंतु
ବେସିଡିଟି ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଆର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ 7 ନମ୍ବରର ଏ ହବ। এটা ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି କି ଯଦି ବେସିଡିଟି ମନେକର ପକାନ୍ତୁ ମୁଁ ପିରିୟଡ଼ ମନେ ପଚାରିଲି ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯଦି ପଚାରିବି ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇକି ଯିବ ବେସିଡିଟି ସେତେ କମି ଯିବ। ମିନ୍ସ ମନେକର ମୁଁ ଲେଖିଲି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ତ ସବୁଠା ବେସିଡିଟି ପାର କାହାର ରହିବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ରହିବ ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ ତାପରେ ଆସିବ ଫ୍ଲୋରିନ୍। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଯେତେ ଅଧିକ ହବ ବେସିଡିଟି କ'ଣ ହବ କମି ଯିବ କ'ଣ ହବ କମି ଯିବ। ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବେସିଡିଟି ପାର ଅଧିକ ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ ତାପରେ ଆସିବ ଫ୍ଲୋରିନ୍। ସେମିତି ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ତ RnH2 ମନେ ରଖିଥିବ ଆର ବେସିଡିଟି ପାର ଅଧିକ NaH32 ଆଉ କ'ଣ C6H କ'ଣ C6H5 ଆଉ କ'ଣ NaH2 ମିନ୍ସ ବେସିଡିଟି ମାନେ କ'ଣ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଲୋନ୍ ପେୟର ଥିବ বা ইলেকট্রন ডেনসিটি মাত্রা ଅଧିକ ଥିବ এটা ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଲ୍କି ଗ୍ରୁପ ମିନ୍ସ ଆର ଡେନସିଟି ପାର ଅଧିକ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଲୋନ୍ ପେୟର ଅଛି ହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ଆର ବେସିଡିଟି ପାର କେମିତି କମ କେଉଁ ଭଳି କମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିଖିବି ଏଇଟା ଲିଖିପାରିବି ନା ବେଞ୍ଜିନ ଉପରେ କ'ଣ NaH2 ମୁଁ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟାଇପର କରିଥିଲି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇଟା ଲୋନ୍ ପେୟର ଅଛି ଏ କ'ଣ ହବ এই ଟାଇପର ଫର୍ମ ହବ ନା এই ଟାଇପର ଫର୍ମ ହବ ନା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇ କ'ଣ ଲୋନ୍ ପେୟରଟା ରିଜୋନେଟିରେ କ'ଣ ବା ରିଜୋନେନ୍ସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଦେଲା ତ କ'ଣ ଆର ବେସିଡିଟି ପାରଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ କମିଯିବ। ତ RnH2 greater than NH2 ଆଉ କ'ଣ C6H5 NH2 এই ଟାଇପର ରହିବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଯାଉଛି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି କ'ଣ ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ କମିଯିବ କ'ଣ କମିଯିବ ବେସିଡିଟି ପାରଟା କମିଯିବ ବା ବେସିଡିଟା କ'ଣ ତାର କମିଯିବ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଆର ଆନ୍ସର କମି ହେଲା ତ ଆନ୍ସର ଆର କ'ଣ ହବ ଅପସନ ଏ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପଚାରିଛି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଏସିଡିଟି ପାର ହଁ ତ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଏସିଡିଟି ପାର ଏଇଟା ଟିକେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଡିଟେଲ ଟିକେ। ତ ଏସିଡିଟି ପାର ମିନ୍ସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି H+N ଯିଏ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିଏ ଦେଇପାରିବ H+N କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଇପାରିବ। ତ ଯଦି ଏସିଡିଟି ପାର ଯଦି ମନେ ରଖିଥାଏ ଏସିଡିଟି ପାର ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ରହିବ କ'ଣ ପାରା ପୋଜିସନ କ'ଣ ପାରା ପୋଜିସନ ରହିବ ହାଇଏଷ୍ଟ ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ ଅର୍ଥ ପୋଜିସନ ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ ମେଟା ପୋଜିସନରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ କ'ଣ ଏସିଡିଟି ପାରଟା ମନେ ରଖିଥାଏ ଏସିଡିଟି ପାରଟା କ'ଣ ପାରା ପୋଜିସନ ତାପରେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ପୋଜିସନ ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ ମେଟା ପୋଜିସନ। ଯଦି এই অনুসারে যদি ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ତ ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ହବ ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାରା ପୋଜିସନ କୋଉଠି ଅଛି ମିନ୍ସ କ'ଣ ହବ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହବ ଆଇଭି ହବ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଥାର୍ଡ ହବ ଜାଣିଛ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ତାପରେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାପରେ ଯାଇକି ସେକେଣ୍ଡ ହବ এটা হচ্ছে আর আনসার। তো ଆମେ ଏସିଡିଟି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସବୁଠାରେ ଏସିଡିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାହାର ରହୁଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କାହାର ରହୁଛି କ'ଣ ସଲଫୋନିକ ଏସିଡର ମିନ୍ସ SO3H ତାପରେ କିଏ ରହୁଛି କ'ଣ ଟ୍ରାଇ ନାଇଟ୍ରୋଫିନଲ ମିନ୍ସ ଏଇ ଟାଇପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ ଏଇ ଟାଇପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବ ଆର ଏସିଡି ପାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ NO2 ଏଠି କ'ଣ ହବ NO2 ତାପରେ କିଏ ରହିବ ଡାଇନାଇଟ୍ରୋଫିନଲ ଲେଖିପାରିବେ ଏଇ ଟାଇପର ବେଞ୍ଜିନ ଉପରେ OH NO2 ଆଉ କ'ଣ ରହିବ NO2 ଯଦି ଆପରେ ଲେଖିବା ତ ଆପରେ କାହାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଫର୍ମିକ ଏସିଡ HCOH ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ରହୁଛି କ'ଣ ତାପରେ ରହୁଛି ବେଞ୍ଜେନୋଇକ କ'ଣ ଏସିଡ ଆପରେ କ'ଣ ରହୁଛି RCOH ଏଇ ଟାଇପର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପର ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଯାଇପାରେ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆହୁରି ଯଦି ଲେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ କାର୍ବୋନିକ ଏସିଡ ରହିବ H2CO3 ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ତାପରେ ରହିବ ଫିନଲ ବେଞ୍ଜିନ ଉପରେ କ'ଣ OH ତ ଆଉ ଯଦି ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା RNH3 ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା CH3 ର OH ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା H2O ଏଇ ଟାଇପର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତିକି। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ ଆଲକାଇନ୍ ତାପରେ ଆସିବ ଆଲକାଇନ୍ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ତାପରେ ଆସିବ ଆଲକିନ୍ CH2 ଡବଲ ବଣ୍ଡ CH2 ତାପରେ ଆସିବ ଆଲକିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଜାଣିପାରିଲେ ନା। ତ ଆମେ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସିଡି ପାର କୋଉଠି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପାରା ପୋଜିସନ ତାପରେ ଯାଇକି ଅର୍ଥ ପୋଜିସନ ତାପରେ ଯାଇକି ଆନ୍ତିକି ମେଟା ପୋଜିସନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଏସିଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପଢିବା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫର୍ମେସନ ହେଉଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡିଂ କ'ଣ କରିବ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ ଏସିଡିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପଚାରିଲି
ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଛି ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ COOH ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି OH। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଏସିଡିକ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ H+ ଆୟନ ରିଲିଜ କରିବ। ଏସିଡିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ H+ ଆୟନ ରିଲିଜ କରିବ। ତ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି এই টাইপের ফর্ম লিখবে আକୁ এই କ'ଣ ହବ ସରି H+ ଗଲା ହେରି ଓ ମାଇନସ୍ এই କ'ଣ ହବ OH ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଇ ମୁଁ ଅର୍ଥ ପୋଜିସନ ନେଲି ଏଇଟା କ'ଣ ନେଲି ମୁଁ ପାରା ପୋଜିସନ ନେଲି ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ COOH ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବି ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ OH ଲେଖିଲି। ତ ଆର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କ'ଣ ହବ ଆର ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ ହବ COO ମାଇନସ୍ ଏଠି କ'ଣ ହବ OH। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ତମେ ଯଦି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ କ'ଣ ଆର ପ୍ରଡକ୍ଟରେ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହେଉଛି। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ଫର୍ମେସନ ହେଉଛି। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହେବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଙ୍କେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେନରେ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି। ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ହବ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ହବ। ଦୁଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜଟା କ'ଣ ହେଉଛି ରିଜନ୍ ଏନ୍ସିରେ ବା ରିଜନ୍ ଆନ୍ସରରେ କ'ଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନେଉନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କ'ଣ ହବ ମୋର୍ ଏସିଡିକ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହବ କିନ୍ତୁ ডিসটেন্স ବଢି ଯାଉଛି। ତ ଏଇ କ'ଣ ହବ ଲେସ୍ ଏସିଡିକ୍। ତ ପାରା ପୋଜିସନ କ'ଣ ମେଟା ପୋଜିସନ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ପାରା ପୋଜିସନ ହବ ନା। এটা ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆମର କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିଲା ଅପସନ୍ ଡି। আর আনসার কোন আসলে অপশন ডি। সে 9 নম্বর কোশ্চেন আনসার কোন হবো এটা কোন দিয়েছে আমরা স্ট্রংগেস্ট এসিডি। তো স্ট্রংগেস্ট এসিডি আমি ভিতরে কোটা সবটা মনে রাখতো অপশন ডি CH3OH কোন স্ট্রংগেস্ট এসিডি কোন হবো CH3OH। মু পূর্ব টেবলটারে এসিডি ক্যারেক্টার বিষয় লিখি দিলে পূর্ব কোশ্চেনটা লিখি দিলা সে অনুসারে তুমি দেখিলে কোন হবো ফার্স্ট কোন রইব ROH রইব তারপরে কি রইব আলকাইন রইব কোন তারপরে কি রইব NH3 রইব তারপরে কি রইব আলকিন রইব তারপরে কি রইব আলকেন। সে অনুসারে লিখতে দেখলে কোন হবো অপশন ডি আমরা আনসার হবো মনে রাখতে। चालतो आ किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो आम ये कौन 1 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जब देखा सब कौन तो आम आर आंसर हम ऑप्शन आर आंसर कौन हम आर आंसर हम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन कौन ऑप्शन डी होबार कारण कौन कार्बोकेटाइन जब फर्मुला आंसर लिखा सब पारा पोजिशन सब हाइस्ट रही कि अर्थ पोजिशन जाकि मेटा पोजिशन मन रखिए। तो आम जब पारा पोजिशन कौन अच्छे देखुन ना ऑप्शन 3 हम कारण क्लोरीन पारा पोजिशन लगी कौन लगी अर्थ पोजिशन जाकि मेटा पोजिशन रहे। तो आम ऑप्शन डी हम आंसर से भाई भाव जब सेकेंड आंसर देखा सेकेंड नंबर जब आम आंसर देखा तो आर आंसर कौन हम आर आंसर कौन हम कौन कार्बोकेटाइन कौन पचार कौन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पचार। तो आर आंसर ऑप्शन डी हम ऑप्शन डी कौन हम मन रखि था ये कौन हो ऑक्सीजन लोन पेयर थी जो कौन रिजोनेंस पार्टिसिपेट नौ पार्टिसिपेट नेबा जो कौन हम कौन ये पॉजिटिव चार्जटा कौन हो खत्म हो मीन पॉजिटिव चार्जटा आ रहा ना। तो आर कौन मोस्ट स्टेबल कि हम 1 हम तापर कि हम 3 हम मन रखिए तापर क्या हम 3 हम तापर कि हम डबल आई सॉरी आईपी हम तापर जाके सेकंड हम। तो ऑप्शन बी हम मन रखि पाजन ना जानि पाजन ना कम हम से भली भाबे। तो तो मन रखि थांतु सब बेले स्ट्रॉन्गेस्ट पचारू बा मोस्ट स्टेबिलिटी पचारू आर फर्मुला टी रखि दिया पड़ियो। तो सबुठारु मोस्ट स्टेबिलिटी कोन हम बा स्टेबिलिटी कोडा बेक मनी सब बेक मनी मोस्ट स्टेबल तापर कि आसे एरोमेटिक एरोमेटिक तापर आसे कि रिजोनेंस तापर आसे कि मेसोमेरिक तापर आसीबो हाइड्रो कंजुगेशन तापर इंडक्टिव एटा मन रखियो। ए फर्मुला हम बहुत गुडी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया। फर्स्ट कोन बेक मनी बोली बुझि पाछन ना
ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ କାର୍ବନର ଏଠି କାର୍ବନ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ କାର୍ବନ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ମନେକର ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି କାର୍ବନ ଅଛି ଆଉ ଏକ୍ସ ଅଛି আর লোন পেয়ার ଅଛି, এটি পজিটিভ চার্জ আছে। পজিটিভ চার্জ মানে ভেকেন্ট অরবিটাল। তো এই কোণ হব আকু যেত ইলেকট্রন দেব কোণ এই পজিটিভ চার্জ রহিব নাই, মিন্স এইটাকে ব্যাক বন্ডিং বলি কুহাଯାଉଛି। মিন্স কোণ যোটি ভেকেন্ট অরবিটাল আছে সেটা হি ব্যাক বন্ডিং হব। আয়োমেটিক বলে কোণ জানতে আমি হকলস রুল অনুসারে জানতে 4n + 2 পাই ইলেকট্রন জানতে না নাই, জানতে না। তো মু লিখি মনে কর বেনজিন, এটা একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড না, তো এই মধ্যে মোস্ট স্টেবল হব। মনে কর এই টাইপের লিখলি, জানি পাচ্ছি কোণ হব, হব না? তো হব, তো কোণ হব এই মধ্যে গোটে অ্যারোমেটিক হব। সেভাবে রিজোনান্স আমি জানছি, মেজোমেরিক মধ্যে জানছি, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋକଞ୍ଜୁଗେସନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଲଫା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇଡୋଟିନ୍ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଦରକାର ମୁଁ କହି କହି ଚାଲିବି। ସେଭଳିଆ ଅପସନ୍ 3ର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ୍ 3ର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ଆମେ କ'ଣ ପଚାରିଛି କାର୍ବୋକେଟାଇନ୍ର କ'ଣ ବଡ଼ରୁ ସାନ କରି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି କାର୍ବୋକେଟାଇନ୍କୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ହବ କାର୍ବୋକେଟାଇନ୍ ଆଇଭି ହବ। ଆଇଭି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ରିଜୋନାନ୍ସ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମିନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦି ସାଇଡ୍ ଫିନାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ମିନ୍ସ ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଏଠି ରିଜୋନାନ୍ସ ହବ ନା? তারপরে কোণ হব? অপশন 3 ଥିବା কোণ হব? অপশন 3 কোণ হব? এটা কোণ আছে? ডবল বন্ড আছে, মিন্স এটার মধ্যে রিজোনান্স হব। তারপরে কোণ হব? অপশন 2, তারপরে অপশন 1। তো আমার আনসার এই হবে, জানপাইলে? তারপরে অপশন 4 আনসার মনে রাখতে এই হব, যোট যে দরকার ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହିବି। তো ଏଠି কোণ ପଚାରିଛି মনে রাখা মোস্ট স্টেবল কার্বোকেটাইন ସବୁବେଳେ বেনজিন ଭିତରେ ଯେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି ଏ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବଲ ହବ, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେଭଳି ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 नंबर कौन देछि? तो कार्बोकेटाइन कोण बडू सान कम लिखिया कहिछि। तो आंसर आर कोडा हबो देखंतु, कार्बोकेटाइन कैलकुलेट करिया देखंतु आर ऑप्शन फास्ट हबो, आर ऑप्शन बी हबो। बी हेबार कारण जानि पछन कम बी हबो। तो अल्फा हाइड्रोजन हमें जानिया पड़ियो। देखंतु तो এটি দেখছেন এটি কেতরা 9, এটি কেতরা আছে? এটি 9 আলফা হাইড্রোজেন আছে না, কমে জানতে এটা ଗୋଟେ CH3 আলফা পজিশনে আমি হাইড্রোজেন খোঁজা পড়িব। মিন্স 9 আলফা হাইড্রোজেন আছে, সেভাবে অপশন তারপরে কোন 2 হবে। এটি কেতরা আলফা হাইড্রোজেন আছে? এটা 9 আলফা হাইড্রোজেন আছে, আর এটি কেতরা 6 আলফা হাইড্রোজেন আছে, জানি পাইলে না? তারপরে 5 হবে, তারপরে কি হবে? 4 হবে, তারপরে যাইকি কোন হবে? 1 হবে, জানি পাইলে না? এটি কেতরা আছে? এটি কেতরা আছে? এটি 2টা আলফা হাইড্রোজেন, জানি পাইলে না? তো অপশন বি হবে आंसर। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବଲ ଯେ ଜାଣି ଦେବା ତ आंसर ଆମର ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେମିତି ଅପସନ 7 ର କ'ଣ ହବ आंसर? ଅପସନ 7 ର आंसर କ'ଣ ହବ? ଅପସନ 7 ର आंसर କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ଡି। ଅପସନ ଡି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ ହେଇକି ଅଛି। କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ ଜାଣିବେ ନା, ଡବଲ ବଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଏଇ ଟାଇପର ଯଦି ଥିବ ହେଲେ କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ ହେଇକି ଥିବ। ଯେମିତି ମନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲି, ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଠି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବି କ'ଣ? ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଠି ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବଲ କିଏ? ଆମ ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବଲ କିଏ ହବ? ଏଇ ହବ, କମି କତି ଏଇ କ'ଣ ହେଇକି ଅଛି? এই কোন কনজুগেটেড হয়ে আছে। কনজুগেটেড মিন্স লগাতার হয়ে আছে। ডবল বন্ড পজিটিভ যা বা এমন টাইপের ডবল বন্ড পজিটিভ ডবল বন্ড পজিটিভ এই টাইপের থিব, লগাতার থিবার আছে। কিন্তু এটি কোন লগাতার নাই, জানি পাচ্ছেন ডবল বন্ড তারপর যাই পজিটিভ আছে, মিন্স মোস্ট স্টেবল কোন হবে? সেকেন্ডটা হবে, জানি পাইলে না? সেইভাবে ভাবে আহিরে অপশন 8 কোন পচারছি মোস্ট স্টেবল, দেখুছ না? এটা হলে সেই টাইপের পচারছি, মিন্স আমি মোস্ট স্টেবল কোন হবে? আমি মোস্ট স্টেবল কোন হবে? যদি ধ্যান উপরে দেখিয়া তো আমি কোন করি লগাতার কনজুগেটেড হয়ে থিব। লগাতার কনজুগেটেড কোড আছে আমি অপশন সি আছে না, ডবল বন্ড তারপরে কোন আছে? ডবল বন্ড পজিটিভ চার্জ এমনি হয়ে আছে না, ডবল বন্ড হ্যাঁ ডবল বন্ড তারপরে পজিটিভ চার্জ এই টাইপের নাই, দেখুছেন না? এই টাইপের এমনি হয়ে এই টাইপের ফর্মেশন আছে, জানি পাচ্ছেন না? তো আমার আনসার কোন অপশন সি হবো। ওরা সব যেই আডভান্স লেভেলের কোশ্চেন, জানি পাচ্ছেন না? সেইভাবে ভাবে 9 নম্বর কোশ্চেন পচারছি কোন মোস্ট স্টেবল কার্বোকেটাইন কোড হবো। আমি যদি দেখিয়া ସବୁଠାରୁ ଦେଖିବା ବେଷ୍ଟ କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି ହେବାର କାରଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଇଛି କ'ଣ? ସି ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ CH3, ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? OH
ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି CH3 ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବେକ୍ ବଣ୍ଡିଂ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବେକ୍ ବଣ୍ଡିଂ ରହିବ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ସବୁବେଳେ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କ'ଣ ବେକ୍ ବଣ୍ଡିଂ ତାପରେ କ'ଣ ଏରୋମେଟିକ୍ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ରିଜୋନାନ୍ସ ତାପରେ କି ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ଏମୋ ବା ମେଜୋମେରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ତାପରେ କି ଆସିବ ହାଇପର କଞ୍ଜୁଗେସନ୍ ତାପରେ ଆସିବ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି କଞ୍ଜୁଗେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବା କ'ଣ କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ ବା କଞ୍ଜୁଗେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦେଖୁଛ ନା ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଏଠି କେତେଟା ଏଠି 8ଟା ଆଲଫା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ওরা ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କଞ୍ଜୁଗେସନ୍ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସି ଆନ୍ସର ସି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଲୋନ୍ ପେର୍ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଲୋନ୍ ପେର୍ କ'ଣ ହେବ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆର ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜଟା କ'ଣ ହେବ ଖତମ ହେଇଯିବ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ବେକ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବେକ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ନା ତ ବେକ୍ ବଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବେକ୍ ବଣ୍ଡିଂ ତାପରେ ଆସିବ ଏରୋମେଟିକ୍ ତାପରେ ରିଜୋନାନ୍ସ ତାପରେ ମେଜୋମେରିକ୍ ତାପରେ ହାଇପୋକଞ୍ଜୁଗେସନ୍ ତାପରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଦେଖୁଛ ନା ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା କେତେ କାମରେ ଆସୁଛି ତ ଆନ୍ସର ସି ହେବ ମନେ ରଖିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଆନ୍ସର କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ ବେକ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଆର ଆନ୍ସର ହେବ ତ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସେମିତି 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହେବାର କାରଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ এটা କ'ଣ ବେକ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ତିନି ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବେକ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି ତ ଏଇ କ'ଣ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ ବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ତ ଏଇ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ତ ଏଇ ମଧ୍ୟ ହେବ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେବ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ହେବ ଜାଣିପାରିଲେ ନା କମି ହେଲା ସେଭଳି ଭାବେ 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ এটা নিজে ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ତାପରେ ଅପସନ୍ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା କିଏ କହିପାରିବ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି CH3 CH2 ତ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଏ ଏ କ'ଣ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁବେଳେ ତ ଯଦି ଆକୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ସି କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ କ'ଣ ହେବ CH3 ଜାଣିପାରିଲେ ନା ତ ଆର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହେବ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କ'ଣ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପରେ ଯାଇକି 2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପରେ ଯାଇକି 1 ଡିଗ୍ରୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସବୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛେ ସବୁ JEE ଆଡଭାନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଆମର 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆକୁ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛି ତ ଆକୁ ଯଦି ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର CH3 CH2 এই କ'ଣ ଅଛି 1 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଆକୁ ଏଇ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ହେବ କ'ଣ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ CH3 ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ CH3 ଆମର କୋଉଠି 3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଆନ୍ସର ଏ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ଏ ହେବ ସେଭଳି ଭାବେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି କାର୍ବୋ ଇନାଇନ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି କାର୍ବୋ ଇନାଇନ୍ ତ ଯଦି 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେବ ସି ହେବ ଏଇଟା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ସେମିତି 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସେଭଳି 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି ବୋର୍ଡରୁ ସାନ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଚାରିଛି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ତ କ'ଣ ହେବ ମେଟା ପୋଜିସନ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ମେଟା ପୋଜିସନ୍ ସବୁବେଳେ ହାଇଷ୍ଟ ରହିବ ତାପରେ ଅର୍ଥ ପୋଜିସନ୍ ତାପରେ ଯାଇକି ପାରା ପୋଜିସନ୍ ତ ମେଟା ପୋଜିସନ୍ କିଏ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ ତାପରେ 1 ଆସିବ ତାପରେ ଯାଇକି 3 ଆସିବ ଅପସନ୍ ସି ଆର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଆର ଆନ୍ସର ସେମିତି 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଛି
कार्बोनाइन स्टाबिलिटी पचार कार्बोनाइन मीन आर हेल्ले कौन से फर्मुला मेटा पोजिशन पारा पोजिशन अर्थ पोजिशन तो मेटा पारा अर्थ तो 2 नंबर फास्ट आसो तापर कि आसो 3 नंबर तापर 1 नंबर कौन ये मेटा पोजिशन अच्छी ये पारा पोजिशन अच्छी अर्थ पोजिशन मीन ऑप्शन डी हम आंसर सेमती 18 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम 18 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम सी ऑप्शन डी आगा हम कौन ऑप्शन डी हम कारण मेटा पोजिशन पारा पोजिशन अर्थ पोजिशन देखो ना केते इजी होला से भाई 19 नंबर क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन 1 25 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम कौन पचार करेक्ट स्टाबिलिटी बोली पचार तो हम करेक्ट स्टाबिलिटी ऑर्डर जो लिखी तो मोस्ट स्टेबल कौन हम तो मन रखी था सब जो स्टेबल पचारे सब मन रखी था न्यूट्राल सब मोस्ट स्टेबल हम कौन न्यूट्राल न्यूट्राल मोस्ट स्टेबल सब रही स्ट्रक्चर सब मोस्ट स्टेबल कर कौन न्यूट्राल रही चार्ज आसो जानपारे ना तो आर केतटा रूल अच्छे आम मन रखा पड़ो तो प्रथम किए आसो मन रखु प्रथम सब न्यूट्राल आसो स्ट्रक्चर फास्ट कौन आसो न्यूट्राल तापर सेकेंड प्रायोरिटी कौन रोज पाइब जानपारे ना सेकेंड प्रायोरिटी कौन रोज कौन पाइब देखा पड़ो तापर कौन देखा थर्ड आम कौन 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 फास्ट हूँ न्यूट्राल तापर कौन हो पाई बॉन्ड थर्ड कौन कौन थर्ड कौन नेगेटिव चार्ज सब नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल मन रखिए थर्ड कौन कौन नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल सब नेगेटिव चार्ज से मन रखी था सर्टकट रखा पड़े मैंने नेगेटिव चार्ज तो मनकर मुझे क्वेश्चन देती मन गोटे क्वेश्चन देती डबल बॉन्ड अच्छी ये कौन अच्छी माइनस चार्ज अच्छी हेल्ले प्रथम रूल कौन कौन न्यूट्राल मीनस ये मोस्ट स्टेबल हम कौन हम ये मोस्ट स्टेबल हम तापर कौन करिया पाई बॉन्ड कैलकुलेट करिया नेगेटिव चार्ज कौन कैलकुलेट करिया बुझिपारे ना तापर हेले अच्छी तापर मते रूल अच्छी चार्ज सेपरेशन देखिया पड़े चार्ज सेपरेशन से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जिते क्लोज रहिबे कौन स्टेबिलिटी मध्ये सेते अधिक रहइबो जानि पाले ना फास्ट को कौन न्यूट्राल रहिबो तापर पाई बॉन्ड कैलकुलेट करबा तापर नेगेटिव चार्ज बुझिपारे ना नेगेटिव चार्ज मीनस मन रखि थांतु फ्लोरीन सबले मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन O-2 N- आ कौन C- बुझिपारे ना कौन आम लेफ्ट टू जदि राइट जाऊँ सेमती टॉप टू कौन टॉप टू बटन जी कौन हम टॉप टू बटन गले कौन हम I- ग्रेटर देन Br- Cl- आ गए ना F- मन रखी सब मन रखा पड़ो बुझिपारे ना जो कौन कहली पॉजिटिव आ कौन नेगेटिव चार्ज जिते क्लोज रहिबे कौन से स्टेबल जी एग्जांपल मनकर ये टाइप मनकर लेछि मु O- गुटे देछि चार्ज आ एठी पॉजिटिव चार्ज अछि एठी डबल बॉन्ड अछि आ गुटे कोन देछि एठी नेगेटिव O- एठी पॉजिटिव आमे तो मोस्ट स्टेबल के मन रखि आमे तो मोस्ट स्टेबल होबा ये प्रथम ना कोन पे पॉजिटिव आ नेगेटिव चार्ज कोन एठी क्लोज भाबे अछि जे भले आमे जदि देखिबा आ गुटे कोन कहूछि आ गुटे रूल कोन कहूछि यदि एडजेसेंट पोजीशन यदि लाइक चार्ज बा लाइक चार्ज थिबे कोन अछि सब लिस्ट स्टेबल थिबो मन भाबंतु पॉजिटिव पॉजिटिव गोटे चार्ज थिबे कोन होबे से लिस्ट स्टेबल होबो मन लोन पेयर को लोन पेयर थिबे ए मध्ये लिस्ट स्टेबल होबो सेंति कोन नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज थिबो नहले लोन पेयर को कोन नेगेटिव चार्ज थिबो ए मध्ये कोन लिस्ट स्टेबल मन रखि थांतो ता सब एडे मन रखिया पड़ियो तो से भली भाबे जदि देखिया हम 25 नंबर रो हमरा आंसर कोन होबो 25 नंबर आंसर हमरो कोन होबो हम भीतर मोस्ट स्टेबल की होबो मोस्ट स्टेबल जे देखिबा हम भीतर हम फास्ट देखा न्यूट्रल हम भीतर न्यूट्रल की नै तो हम देखिया कोन पाई बॉन्ड देखिया तो ये मतलब पाई बॉन्ड मतलब किसी ना तापर हम कोन कहूसी तापर हम कोन कहूसी नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज देखो तो जदि हम आंसर देखिबा ऑप्शन आर आंसर डी हबो फास्ट तापर थर्ड तापर जाके सेकंड तापर जाके
फोर्थ आस आराम से जान पाउछ ना तो फर्स्ट थर्ड कोन सेकंड कोन तापर आसी फोर्थ तापर हमर ऑप्शन तापर हम 26 नंबर क्वेश्चन कोन कहछि हाइपर कन्जुगेशन हम जो हाइपर कन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल तो हाइपर कन्जुगेशन सबले कोन रखि दो मन रखि दो सबले सिग्मा आ पाई बॉन्ड रहयो किन देखंतु मन कर भाबंतु एठी सी अछि एठी एच अछि एठी एच अछि एठी कोन अछि एच अछि एठी कोन सी एच 2 पॉजिटिव चार्ज एठी कोन हो जे हाइपर कन्जुगेशन लिखिले कोन हो एठी डबल बॉन्ड पळे आसीबो तो हमरो एटा कोन स्ट्रक्चर हो देख पाउ जदी ना एठी एच रहयो एठी मध्ये एच रहयो एठी कोन रहयो आउ एठी कोन डबल बॉन्ड सी एच 2 तो हम जान पाछे एठी कोन हला सिग्मा आउ कोन पाई कोन सिग्मा आ पाई रो ओवरलैप होला जानि पाछे ना एटा पी टा एटा कोन एस ऑर्बिटल ए पी ऑर्बिटल तो सिग्मा आउ पाई रो ओवरलैप होला से भली भाबे जदी हम देखिया 27 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो 27 नंबर क्वेश्चन कोन हो एसिडिक ऑर्डर लिखियो पचाछि तो हम भीतर मोस्ट एसिडिक के रहबो देखंतु मोस्ट एसिडिक के हम भीतर कोन रहबो थर्ड टा फर्स्ट हो तापर आईवी हो तापर जाय कि सेकंड हो तापर जाय कि फर्स्ट हो जान पाछ ना कोन पे जान पाछ कारण हम जानथि एसिडिक एसिड मोर एसिड जान पाछ ना कोन पे एई शीघ्र H+ आयन दबो बुझि पाछ ना तो हमर प्रथमटा कोन हो COOH तापर के आसीबो COOH रो CH3 बेंजीनोइक एसिड सबले मोर एसिड रहइबो तापर आसीबो के OH रो Cl तापर जाय कि OH रहइबो से बडा बे 28 नंबर आंसर कोन हो 28 नंबर आंसर ऑप्शन बी हो एटा निजे मते कर पाबो सिमती हम जदी 29 नंबर क्वेश्चन आंसर देखिबा 29 नंबर क्वेश्चन रो जदी आंसर देखिबा हले हम जानथि कोन सबटा न्यूट्रल स्पेस सबटा मोस्ट स्टेबल रहइबो कोन रहइबो न्यूट्रल स्पेसिस टा सबले कोन मोस्ट स्टेबल रहइबो तो जदी हमें देखिबा तापर हम कोन प्रायोरिटी देबा पाई बॉन्ड तापर नेगेटिव चार्ज नेबा तो न्यूट्रलिटी के हेल नै तापर पाई बॉन्ड नेबा एठी केतरा पाई अछि एठी 2 पाई एठी 1 पाई एठी 2 पाई एठी के 1 पाई तो 2 1 और 3 भीतर की रहबो प्रायोरिटी फर्स्ट आसीबो 1 आसीबो कोन पे 1 आसीबो जान को 1 कोन पे आसीबो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहयार अछि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अछि तो 1 हबो तापर के थर्ड हबो आ कोन तापर आसीबो कोन आसीबो आ सेकंड आई भीतर कोन आईवी भीतर कोडा रहउछि सबले सेकंड आसे कारण कोन कारण एठे पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अछि तो आंसर ऑप्शन बी हबो सिंधी 30 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबो 30 नंबर क्वेश्चन आंसर हबो ऑप्शन कोन हबो सी हबो ऑर्थो हाइड्रोबेंजोइक एसिड OH ए कोन COH तो आकु जदी लिखबै कोन लिखबै किन लिखबै देखंतु बेंजीन रो COO- ए हबो OH एडी कोन हबो हाइड्रोजन कोन फॉर्मेशन हबो तर आंसर कोन ऑप्शन ए हबो